akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ekene m Ibolachi n'ụtụtụ tata bụ Tuesday agịrịokwu ndị a ka anyị ga-eji wee mesi akụkọ. Gọvanọ Soludo akpọ na ndị niile dị iche iche ka ha gosipụta ngọzi Chineke nye ha mee ka ọ pụta ife n'ebe ndị agbata obi ha nọ ka a na-emerube mmemme ekeresimesi. Nwunye aka na-achị steeti Oliakụ Soludo abụgoro onye nwere ihe mmeri nlite award maka onye na-apụtacha ma na-egosi ihe pụtara iche na soshal midia. Federal gọọmenti ka anyị na-ekwu na ọ ga-amalite ibe nyawu pesenti 50 n'ego ndị mmadụ ji eme njem taa. Otu nwaanyị anwụọla ka a gbara ya ọkụ na subway ebe ụlọ oloko si aga na New York. Tupu anyị nụrụ aka ụwa ka ọrụ ka anyị nụrụ ozi a dị oke mkpa. Cheta ndị Anambra anyị na-agọrọ n'ọfọ ogologo ndụ arụ isi ike na mmemme ekeresimesi nakwa iji obiọma bata afọ 2025 lota ihe anyị ji wee na-emerube ihe mmemme a bụ ọmụmụ onye nzọpụta anyị bụ Jizọs Kraịst. Gbaa mbọ fụ na ị na-enyere onye agbata obi gị aka mee ka ị na-enwe obi aṅụrị ka onye ọzọ nwee n'ịhụnanya udo nakwa ezi obi. Gerezie aka ụwa ka ọra aha m bụ Obianuju Egolom. Gọvanọ Chukwuma Soludo na-achị Anambra steeti esonyegoro ọkọkwu na ọgbakọ Anambra steeti Right Honorable Tomchiochukwu Udeze nakwa ezinụlọ ya wee jee kene Chineke ekene n'iru ọmụ ya n'ebe ha nọ. Ya bụ mmemme ka e mere na Cathedral Church of St. James the Great Atani kansụl ime obodo Ọgbarụ. Onye ọlụ anyị na-eweta ihe na-eme n'obi gọọmenti Ejike Abana n'ebe ahụ ma weta ozi a ka anyị soro Ejike. Gọvanọ Soludo kwuru na ndị Anambra gbakọtara ọnụ iji wee nwee aṅụrị na mmemme enwem aṅụrị na ncheta. O kwukwara na isiokwu nke a bụ inye ekele nakwa ineba anya na ndụ ndị mmadụ etu Chineke si nye ha onyinye nke ndụ dịka ọ na-egosipụta ọrụ ọma Chineke n'isi ya na ezinụlọ ya. Okwupụta okwu ụlọ omeiwu steeti a kwuru na ụlọ ọrụ omeiwu steeti a na-arụsi ọrụ ike ịhụ na steeti a kawanyere mma. Na mbụ n'okwuchukwu ya ka onye bishọp nke Agwatades Right Reverend Samuel Ezeofor kwuru na ndị otu Kristi ga na-enye Chineke ekene kwa mgbe n'ihi na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị. O yiri nke anụnwa anyị kọpụrụ ọkọkwu na ọgbakọ Anambra steeti Right Honorable Tochukwu Udeze ekenego Chineke maka ngọzi n'isi ya nakwa isi ezinụlọ ya nakwa njem ya n'ihe metụtara ọnọdụ ndọrọndọrọ n'agbanyeghị ihe iche aka mgba nakwa ọtụtụ ihe nke dịrị ha n'iru. Ya bụ ihe mmemme were ọnọdụ na Basilica nke St. James the Great Cathedral Atani kansụl ime obodo Ọgbarụ. Ndị bishops, ndị ụkọchukwu, ndị so bụ ndị omebe iwu na ndị eze ọdịnala na ndị eji okwu ha agba izu na ihe metụtara ndọrọndọrọ bụ ndị nọgbado oge ahụ. Ka anyị kpọbata Kene Chukwudị bụ onye nọkwa ebe ahụ ka onye anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Kene. N'okwuchukwu ya, nnukwu ụkọchukwu bụ Right Reverend Ezeofor bụ onye nkụzi ya gbadoro ọkpa na ịnabata ebumnobi Chukwu na ndụ anyị, kwuru na ndị ụka kwesị ịdị na-eto Chukwu ma na-ekene ya oge ọbụla ma jikwere ebe ọbụla ha nọ ị na-alụrụ Chukwu ọrụ. Onye bụ spika nke ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Right Honorable Udeze bụ onye kenere ndị mmadụ dịka ha si wee soro ya na inyere Chukwu ekene pụrụ iche, nke o kwukwara na njem ya dịka onye ndọrọndọrọ ọchịchị bụ nke bidoro na ahọ 1993 dịka o si zọọ ọkwa ọchịchị kanselọ ma bụkwara onye Chukwu na-eme ihe pụrụ iche na ndụ ya yana ndụ ezinụlọ ya ma tokwe aka na-achị Anambra steeti bụ Chukwuma Soludo dịka o si alụ ọrụ n'agbanyeghị na obere ihe eji alụ ọrụ dị. Gọvanọ Chukwuma Soludo onye sonyere na mmemme ahụ bụ onye kenekwere spika nke ụlọ omebe iwu Anambra steeti dịka o si bụrụ nnukwu onye ndọrọndọrọ ọchịchị na otu ngalaba All Progressive Grand Alliance APGA.
site na Atani nke dị n'okpuru ọchịchị Ọgbaru. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS. Ihe mmemme Anambra Fest bụkwanụ otu nọnụ na-enebanye anya n'ihe na-eme na soshal midia nakwa ọtụtụ ihe nke emere na Anambra steeti. Agba nke mbịa achịkọbaghị ihe nlite award nke emere n'Ọka. Ha n'oge a wee rọpụta ndị dịgasị iche iche ndị eji okwu ha agba izu na nzipụ ozi nakwa soshal midia na ịgbasa ozi. Ha n'oge a wee kwanyere ha ugwu. Na nkwanye ugwu a nwa nwunye aka na-achị steeti Oriakụ Nonye Soludo bụ onye nke enyere ihe nlite award best dịka best social media award. Sandra Akpa nke ABS bụ onye nwetara mmeri dịka onye kachasị agụ akụkọ ụwa nke afọ abụọ. Ebe ihe mmemme anyị na-eme News Insider ka Ngozi Obileri bụ onye nwere mmeri bụkwanụ nke a na-eme na ABS na-enebanye anya n'ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. Ka anyị sonyere Joseph Egbeọcha ka o wetara anyị akụkọ a. Director nke ụlọọrụ Anambra State Signage and Advertisement Agency ANSA Maazị Odili Ujubonwu kọwara na nkụzi pụrụ iche o nyere na ya bụ ọgbakọ ka onye jiokwa Managing Director nke ụlọọrụ Anambra State Signage and Advertisement Agency ANSA Maazị Odili Ujubonwu kọwara na n'iji nweta osisa kacha mma ọ kwesịrị ka ndị ọrụ nta akụkọ gbanwee usoro ha ji ezi ozi iji hụ na ndị mmadụ bụ ndị ha na-enye ozi dịka o kwesịrị. N'ikelezi ndị ahụ enyere onyinye ntụrụugo ka onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ Dọkịnta Afamobidike nọrọ gwa ndị ọzọ na-arụ ọrụ nta akụkọ ka ha gbaa mbọ na-atụnye oke ha n'ọrụ. Na mbụ n'okwu ya ka onye chịkọbara ya bụ mmemme Anambra First Media Awards bụ Maazị Daniel Ezigwe nọrọ kọwaa na ya bụ ọgbakọ bụ iji kwanye ugwu nye ndị mere nke ọma n'ịgbasa ozi na mpaghara Anambra steeti ma kọwaa Anambra First dịka ụlọ ọrụ mgbasa ozi kacha eto n'oge dị ugbu a na Anambra steeti. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS. Ya bụ amụma nke gọọmenti etiti ga-eji wee gbubite pasentị 50 n'ego mmadụ ga na-akwụ n'ime njem ka a na-ekwu na ọ ga-amalite tata. Gọọmenti etiti nọ na mbụ wee mabuo anya bụ amụma ka ọ malite na mkpụrụ ụbọchị 20 nke ọnwa Disemba 2024 mana ka o si wee dị emezi na ọ ga-amalite tata bụ mkpụrụ ụbọchị 24. Ya bụ iwebinata ego ka a na-ene anya ịfụ na ebenatara oke ihe nhịarụ ụgwọ ndị mmadụ na-akwụ iji wee mee njem ime mmemme ekeresimesi. Gọọmenti etiti site na ya bụ amụma n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka njem n'ụbọchị Tọzdee gara aga wee nwee nkweta na ha ga-enebanye anya na ndị eji okwu ha agba izu nakwa ndị nwere ụgbọala na-agba n'okporo ụzọ ka wee nwee ike nye nkwado nye ụmụafọ obodo anyị bụ Naịjirịa ka ebenata ihe nhịarụ ha n'oge a na-eme mmemme ekeresimesi n'afọ ọfụ ka ha wee nwee ike na-anabe ha dịgasị iche iche site na ịfụ na a ga-ewepụ pasentị 50 n'ego onye ọbụla ga-akwụ iji wee mee ya bụ njem. Emere ka amata na ime njem na ụgbọ oloko bụkwanụ nke a ga-enekwasịkwa anya ime nke anụnwa. Ya bụ mmemme bụ nke a na-ekwu na ọ ga-akwalite ọdịmma mee ka ndị mmadụ nwee obi aṅụrị na anyị na mmemme ekeresimesi n'afọ ọfụ. Anyị na-anụ na anwụchie na otu nwoke na New York bụ onye nke asịrị na aka ya dị n'ọnwụ nwaanyị bụ onye nke ọbịa mụnye ọkụ n'ebe ụgbọ oloko bụ Subway na Brooklyn. Ndị uwe ojii dịka esi wee kwuo si na Jessica Trish bụ onye kọwara na otu nwaanyị bụ onye amụnyere ọkụ n'ihe a bụ ihe nke afọ bụ emebeghị n'oge mbụ. Asịrị na nke a bụ alụ mmekpo mee onye nọrọ onwe ya. Nwaanyị a bụ onye nke ekwuru na ọ kwụ n'ebe akụkụ ebe ụgbọ oloko si aga ebe otu onye bịakwutere ya nso bụ nwoke wee were ọkụ laịta wee mụnye n'akwụ ya. Ekwuru na ọ bụrụ ya eziokwu na emenye ya bụ ọkụ mana tupu eme nke a na-achọpụtaziri na ya bụ ọkụ agbagbugo nwaanyị a. Nke a bụzi maka egwuregwu. Italian club Atalanta ka agwago ndị Liverpool na ha enweghị ike ilesi ha Ademola Lookman bụ onye nke na-ekwu na ọ na-ewu ewu ha na-atụ anya na a ga-elesi ha n'ọnwa Jenụwarị.
dịka esi wee mee ka amata. Ya bụ onye pụtara ife na Premier League, Liverpool na-atụ anya na ọ na-ala anya igolu ya bụ Lookman, mana ndị a si na ha enweghị ike ilesi ha. Ya bụ onye nke a na-ekwu na enwere ike iwere weghara ebe ọzọ, mana site n'ịgba mbọ ya nakwa ka o si akụ bọọlụ, ndị Atlanta na-ekwu na ha agaghị eme nke a. Ha nyere ntụziaka nyegara na ya bụ nwa amadi gbara afọ 27 bụ onye nke agaghị ele. Lookman bụkwa na onye nke bụ ọkachasị ibe na 2024 African Football Award of the Year, dịka ịgba mbọ ya niile bụ nke emutere ọfụma. O nyere ọkpụ goolu 11 ma nyekwazịa nkwado na ifu na ha mere na mpụta ọ pụtara n'ịgba bọọlụ na ugboro 19, bụkwanụ nke e kwuru na ọ gbara mbọ n'ebe ọ dị ukwuu. N'iweta akụkọ ụwa n'ụtụtụ a na njedebe gị onwe n'isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụkọ, mana cheta na ị ga-esonyere anyị n'ihe mmemme anyị na-eme na redio na telivishọn. Naanị ihe ị ga-eme baa na Facebook peji anyị na Anambra Broadcasting Service, baa na YouTube na ABS Television Ọka, baa na X at ABS Radio TV, maọkwa na Instagram na ABS Radio TV. Ị nwere ike ịbazi kpọmkwem na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Ọkpụkpọ okwu ndị a ka anyị ji wee malite akụkọ na mbụ. Gọvanọ Soludo akpọkuo na ndị mmadụ bi ebe a nakwa ndị dịgasị iche iche ka anyị na-emerube mmemme ekeresimesi na-enwe obi aṅụrị ka ngọzi anyị nwetara luo ndị enweghị ka ọra ha nọ n'etiti anyị aka. Nwunye aka na-achị steeti Oriakụ Soludo abụgoro enweta ihe nrite awọd dịka Best Social Media. Gọọmenti etiti ekwugo na ha ga-amalite taa bee pasentị 50 n'ego mmadụ ga-akwụ bụ ndị na-eme njem ka a wee nwee ike ime mmemme ekeresimesi n'afọ ọfụ. Na mba ofesi anyị na-anụ na otu nwaanyị ka ọkụ gbagburu n'oge otu onye bịa mụnye ọkụ na subway na New York. N'ebe a ka akụkọ ụwa n'ụtụtụ a bịara na njedebe. N'aha ndị niile nyere aka ịfụ na anyị pụtara n'ikuku ọfụma, afa mbọ bịa n'uju egolum na-asị gị mmemme ekeresimesi ọma ka ọ dị.